Pozdrav svima! Danas ćemo istražiti kako koristimo glagol ići u svakodnevnom govoru kroz niz uobičajenih fraza i kratkih dijaloga. Za početak, evo nekoliko primjera kako koristimo glagol ići. Ja idem na piće. Idem na piće. Ti ideš u park. Ideš u park. On ide na izlet. On ide na izlet. Mi idemo u kino večeras. Idemo u kino večeras. Vi idete na sastanak. Oni idu na večeru. Ona ide u trgovinu. Ti ideš na koncert. Mi idemo na more. On ide kod doktora. One idu na plažu. Mi idemo doma. Pogledajmo neke situacije u kojima možemo koristiti ove izraze. Gdje ideš? Idem na piće. Idem na piće. Što radiš danas popodne? Idem u park. Što radiš danas popodne? Idem u park. Kuda ideš ovaj vikend? Idem na izlet. Kuda ideš ovaj vikend? Idem na izlet. Što radite večeras? Idemo u kino. Što radite večeras? Idemo u kino. Gdje ste sada? Idemo na sastanak. Gdje ste sada? Idemo na sastanak. Kuda oni idu večeras? Idu na večeru. Kuda oni idu večeras? Idu na večeru. Što radiš sada? Idem u trgovinu. Što radiš sada? Idem u trgovinu. Idete li na koncert večeras? Da, idemo na koncert. Idete li na koncert večeras? Da, idemo na koncert. Planirate li otići negdje za odmor? Ići ćemo na more. Planirate li otići negdje za odmor? Ići ćemo na more. Kamo ti ideš? Ja idem kod doktora. Kamo ti ideš? Ja idem kod doktora. Gdje idete ovog ljeta? Idemo na plažu. Gdje idete ovog ljeta? Idemo na plažu. Gdje ideš?
Idem doma. Gdje ideš? Idem doma. Idemo ovo napraviti malo zanimljivijim. Na poslu. Idemo li danas zajedno na ručak? Da. Idemo u novi restoran u blizini. Idemo li danas zajedno na ručak? Da. Idemo u novi restoran u blizini. Da. Idemo u novi restoran u blizini. Planiranje večeri. Što radiš večeras? Idem u kino s prijateljima. Želiš li se pridružiti? Što radiš večeras? Idem u kino s prijateljima. Želiš li se pridružiti? Kod kuće. Idem u trgovinu. Trebaš li išta? Idem u trgovinu. Trebaš li išta? Molim te, uzmi mlijeko i kruh. Molim te, uzmi mlijeko i kruh. Planiranje vikenda. Kamo idemo ovaj vikend? Razmišljam da idemo na jezero. Trebamo se malo odmoriti. Kamo idemo ovaj vikend? Razmišljam da idemo na jezero. Trebamo se malo odmoriti. Kamo idemo ovaj vikend? Razmišljam da idemo na jezero. Trebamo se malo odmoriti. To je sve od mene, a sada je vaš red. Pokušajte upotrijebiti glagol ići u vlastitim rečenicama i podijelite ih u komentarima. Jedva čekam vidjeti vaše primjere. Idem sad. Ajde bok.